मु रंजू आपण मान को एठी मुंडिया बाजी ठिया ठिया देरी न करी वीडियो कंटिन्यू करीबा। सांग माने फास्ट है जस्मिन तेल भाइराल, सेकेंड है नड़ तेल भाइराल, एबे चलची इंजिन ऑयल भाइराल। ओडिसा सारा खाली भाइराल भाइराल तेल खाली तेल भाइराल हो। इंजिन ऑयल एमिति मारछुनी तळे तेल खाली गिरिसी बाहरची, गिरिसी ही गिरिसी। मैं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मौसा हेलो मौसा कौन से मौसा कौन कहबो की डिस्टर्ब कर दला देखुली गोटे कौन कहबो को जल्दी कुआ मोरे देखिबी जल्दी जल्दी कुआ। ओडिसा रे की बुढ़ी अछि जे मो संगरे फीका खेलिबो। मौसा ओडिसा रे कोडी नाहांती बुढ़ी सब के अछंती टोकी गुडाक सब इंस्टाग्राम रे दीदी पारे जो खेल छक्का चौका बाड़ेबो नो प्रॉब्लम बोल्ड हबार नाही चांस बाड़ेबो ताकत अछि बाड़े दियो। छाती रे फुटिछि दीटा आंबर दीटा कणा चिपिले भारी बन पता पणा। अरे रे बाबा उठा ले मेरे को नहीं रे हिंदू को उठा ले आउ अछि सिराइज पूरा पची। आपण मानकु गोटे सीक्रेट कथा कहबी एबे मत हमें जानि छु समय कोन सीक्रेट कथा कहबो हम जानि छु मैडम पर 6 लाख फॉलोअर्स 653 वीडियो पोस्ट करछ कौन एमजी कल कि फॉलोअर्स पूरा 6 लाख फॉलोअर्स कौन कौन हे देखिल ना कौन हमर भी एते व्यूज आसुनी कि वायरल होउनी तब एते भाई कौन एमती कर मैडम। हां हां एबे तमा समस्त के जे मिछ ही लागिवो कारण त हां हां हम काई मिछ कहबू तुम आईडी चेक करले बोल जानलु ना 6 लाख फॉलोअर्स और मैडम YouTube चैनल फने अछि कि। हेलो यूट्यूब फैमिली जय जगन्नाथ मु प्रियंका सन वेलकम करछु मो यूट्यूब चैनल प्रियंका सन व्लॉग को। प्रियंका मैडम तले तो ब्लॉग बनौथलो ले ब्लॉग रे कोन बनौथलो केते भाइरल हे गला ते देखिले हंता प्रियंका मैडम तले तुम भाइरल अछ तले भाइरल वीडियो रे देखिबा। वीडियो रे किछि नाही सर बालटा अछि कंटा पछे तो कोन हेतिबो ना भाइरल भाइरल झपला गुण जाननती आपण माने कंटा डिए फुटी गले पसी गला से आसन करतो से बळे ना कोन ना भाइरल हे जी वीडियोडा किछि न हो। अच्छा प्रियंका मैडम आपण के ओए रूम जाई छी सेठी कोन हुए बाडागुडी हुए ना गडागुडी हुए सतबेदी मु जाई छी तुम मुहर देखले लागु जी पूरा फुल एक्सप्रेस अछि तले ओए रूम रे पूरा बाडागुडी जोर सोर होछि अरे पीड़ा हो तो दर्द पूरा जोर होतो बापू जी समझ रहे हो आप। मैडम गोटे काटुची ओए मैडम तुम फुल एक्सपीरियंस थी ना एक्चुअली तुम के जन संगे जाइछ ओए मैं जानिया चाहूँ बहुत जन के साथ जाई छी। मैडम को देखले लागुची मैडम रो इंजन पूरा पिकअप इंजन डा। अच्छा मैडम तमे बजेट तमे दियो ना से मन दियंती किए दिए निज बजेट अनुसार आराम से जाई 700,000 टंका भितर जाई गोटे ओई रूम बुक कर दऊ। अरे कहना क्या चाहते हो। अरे हाँ भाई हाँ मैडम 700-800 रुपया रे जाजंद ओयो कि म करि छी एमिति कहि कि म करि छी। बस भोसड़ी का भाई रुक जा भाई वीडियोटा देखिले ना वीडियोटा सुंदर हेछि ना। हाँ हाँ वीडियो पूरा नंबर 1 हेछि पूरा फर्स्ट क्लास एई भला वीडियो गोटे कर छाड़िबो ना मार्केट को तो सब पागला हे जिवे देखि वीडियो सब बासी गला सेठू से वीडियोटा को सुंदर करिबारे ए ड्रेस रो अवदान भी सेमिति किछि अछि। एइटी गिरिसी मैडम तुम वीडियो बनले अति सुंदर रे वीडियो कॉलिंग करके गिरिसी बाहर करछो दी अंगुठी रे विशेष ड्रेस रो अवदान भी बढ़िया हेछि। आमे कहिसु दिन को थारे तमे कैसा एइटी गिरिसी मैडम तम पई पदे पतले देख टुकी देखी भला पाइबनी मुंडो बाडे बाडे मरिबनी तो सोपनी की बाजे मिला कौन लगे ठिपी खोली जाई गाड़ी पसा तो ठिपी की जाम कर आखिरे इशारे
ଆଖିରେ ଆଖିରେ ଇଶାରା ତମେ ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ଇଶାରା ଦେଇକିରି ଟୋକା ମାନଙ୍କର ଇଶାରା ଭାଙ୍ଗୁଛ ଇଶାରା ଭାଙ୍ଗିକିରି ସବୁ ଚୁରୁମାରି କରିଦଉଛ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମତେ ହସୁଥିବାର ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ହସ୍ତ ଖେଳିବାର ସାର୍ଟ ଖୋଲିବାର ବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ କେବେ ଜଣେଇନି। ତ ଏଇଠି ଗିରିଶି ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ଜଣେଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଭିଡିଓ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ଭାଇରାଲ ଆଉ ସବୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। नो टेंशन। चीटिंग 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 करता है तू। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପଦେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। जल्दी कुह हम भारी एक्साइटेड अच्छु शुनिया ପାଇଁ जल्दी जल्दी କହିଲ। ଜୀବନରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି କିନ୍ତୁ 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 ଫିନ୍ତୁ ନାହିଁ ତମେ ଯାହା କରିଛ ଭିଡିଓରେ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବାର କାରଣ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଆଚ୍ଛା ଗ୍ରୀଷି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଭିଡିଓଟା କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଟିକଟକ୍ 2018 ରେ ବାସ୍ ଏମିତି ନର୍ମାଲି କରୁଥିଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ। ତାହେଲେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଥିଲା? ପ୍ରାଇଭେଟ ଥିଲେ ତ ଭଲ। ତାପରେ ଏମିତି କଣ କଲ? ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଫୋନରେ ଦେଖିଦେଲା ତ ମତେ କହିଲା କି ତୋର ହଉଛି ଯଦି ତୁ କର ପବ୍ଲିକ କର କାହିଁକି ଏତେ ଲାଜ କରୁଛୁ। ତ ଆଚ୍ଛା ତମର ହଉଛି ଯଦି ପବ୍ଲିକ କଲ ତମ ସାଙ୍ଗର ବହୁତ ବଡ ଅବଦାନ ଅଛି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମରାମରିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ତମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିକି ଭିଡିଓଟା ବନେଇଥିଲ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ପୁରା ଖୁସି ଆଉ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ଏଇଠି ଗିରିଶି ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଟିକେ ଭାଇରାଲ କରିଦିଅ ଭିଡିଓଟା ଆମର। ଆମେ କେମିତି ଭାଇରାଲ ହବୁ? ଖୋଲିଲେ ବୋଧେ ଭାଇରାଲ ହବ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ନହେଲେ ତ ସେମିତି ଭାଇରାଲ ହେଇପାରିବୁନି ଆମେ ଜୀବନରେ ବି। କେମିତି ଭାଇରାଲ ହବ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ଜିନିଷଟା ବଟ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଜିନିଷ କହିପାରିବି କି ଯଦି ତମେ କାମ କରିବ ନିଜ ଉପରେ ତମର ଯୋଉ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ହେଲେ ବି ହଉନି ଭାଇରାଲ ଆମ ଭିଡିଓ। କଣ କରିବୁ ଟିକେ ଉପାୟ ବତାଅ ଆମକୁ। अरे टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। ମତେ ଆଗକୁ ଏଟା କରେ ସେଟା କରେ ଅଛି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ନିଜ ନିଜକୁ ଲଭ୍ କର ତ ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ନା ନା ନିଜ ନିଜକୁ ଲଭ୍ କଲେ ଭଲ ହବନି ଜମା ଭାଇରାଲ ହେଇପାରିବନି। ଗୋଟେ ଦରକାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲେ ହିଁ ହବ। ତମର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନା ସାଙ୍ଗ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବିକି ପପ୍ ସେ ବି ମୋର ବହୁତ ହି ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଭିଡିଓ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯଦି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଓୟ କି ପାର୍କ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ କଲିଂ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି କଥା ହଉଛନ୍ତି ତାପରେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତମ ଭଳିଆ କୁକୁର ପ୍ରେମ ନୁହଁ ପ୍ରେମ କରିକି ଭାଇରାଲ କରିଦି ଭିଡିଓଟାକୁ। ଆଉ ହଁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଏତିକି। ଫେର ଦେଖା ହବ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସହିତ। ରହିଲି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।